السلام عليكم ايستنا كيف لاباس داروين كنطلب ربي بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو تو موند فا بيان. اصلا يستمر تنشركي غيات البغيوش يفولكين بزاف البغيوش استنسكي العجين المسمن. Aujourd'hui je partage avec vous une brioche à base de la pâte à crêpes feuilletée مسمن. Donc les ingrédients sont tout simples. القوام اللي قلت لنا يسمع القوامات قلت لنا يسمع كي يساوي تنير ياوي العجين يا عادي ياوي العجين المسمن. Là j'ai 500 grammes de farine. دايره غير 500 غرام الفورس يساوي تنير. دايره j'ai 500 grammes de farine. دايره غير 150 غرام الفينو. 150 grammes de semoule fine. Voilà, je fais un truc comme ça. 3 معالق de sucre, 3 grandes cuillères de sucre. Le sucre, vous pouvez le remplacer par le miel. 60 ml de l'huile de table. 60 ml de زيت الرومية. نص الكاس الكاسات تقيس 120 ملل. معلقة مقورة من الخميرة une grande cuillère de levure orangée. معلقة من الزين نتيسنت une petite cuillère de sel. ثلاث المعالق نضربو اللوري لين السكر. j'ai 3 grandes cuillères de yaourt nature. اختفوا نبدا يسمو كون انت غدارو نتور ناتور تقيم تولي لان السكر ولي لان الديسير. ولي غير بيك ديسير ميكاتين وهو شكون. نغيب كاس الحليب. un verre de lait. 150 ml. Voilà. بسم الله. الحليب يبرد يسمع. Le lait doit être température normale. لأن يبرد ماشي يبرد بزاف غير قيس في الكوزينة. دار نغيد أمان مثلا نزاد. J'ai de l'eau pour ramasser la pâte aussi. صافي نجمع العجين تيسنو ودير الدار ان شاء الله نجمع في سوانح. جو راماس لا بات انتيي اي جو ريفيان. صافي يسمع العجينه صافي كيما اختاجنا. تحتاج بزاف العجين عادي اللي غير كيساقدي فيها السنات عادي تلصق شويه شويه السكر اللي كيسيلان. j'ai fini de pétrir ma pâte. j'ai pas beaucoup pétri. C'est normal, ça le colle au plein de travail, c'est normal. Mettez un petit peu de l'huile. Huilez vos mains, puis vous faites ça. العجين تيسناتي فرقات على 4. Je l'ai partagé en 4. Quand même, je l'huile un peu au-dessus et en dessous, ça colle pas. La pâte elle colle un petit peu. Parce qu'il y a qui نزيد ظروف ولا دوز الدرايسنا باش صافي خلاص تنفو. اصلا يسمع كي داز ياخ الكاريت اصلا غتنفو يعني 15 دقيقة. اشكون غا الحال بزاف وخاص ياخ كلشي المواد اللي يبردنا. Je vais la laisser reposer à peu près 15 minutes. Il fait déjà très chaud. Et j'ai mis le lait était quand même froid, l'eau. Donc j'attends 15 minutes et après je reviens pour la travailler. Voilà. Ça va يسمع على بركة الله. نقرص المسمنة. Je vais commencer à étaler notre مسمن. Voilà, je vais mettre un petit peu d'huile. En 15 minutes, il commence déjà
l'huile. On va l'étaler doucement parce que il y a de la levure. C'est chaud, reste marich tnegres, ça chouette la gestremer, la tremette la gina tibé. C'est de la levure, la pâte elle se coupe toute seule. Voilà. Je mets un petit peu de beurre. Voilà. موديت هكا استخمرت استنسمو زوج المسمن بسم الله je l'applique comme une semaine comme la pâte feuilletée pas la pâte à crêpe feuilletée voilà je remets un petit peu de beurre. Je vais appeler comme une semaine. Voilà, vous voyez mieux. Voilà, je la mets sur le côté. مزيان ونطبيه الانسان انت يسمع تا مودي تبدا تولكي بزاف تا اللي تورقن مسمن ولا مغياش ولا تيليز نورمالمون البير دابا كي جوتيليز يسمع بيشكو استخمرت okay. Donc je vais laisser reposer un petit peu et après je commence à y travailler. La quatrième boule. استوت السربع من تحت. بزاف الحال نعطيك الحليب مسمن يستنى المرقت ان شاء الله تبدا تستخدموا سخات تنفو غير 10 دقائق كان صافي بدا تتبان ان شاء الله الصوبه. Je vais la laisser reposer à peu près 10 minutes. Je commence à la couper. صافي يسمى ان شاء الله نبداو نصوب لي بريوشنا يسمى صافي هاد الطاوه كي غاسله موديت غاسيه القريط اللي يسنوي هو الليغ là j'ai beurré un moule j'ai mis le papier cuisson au fond papier voilà إذا ولا كوبيتات تعمل كلمة السالي فوالا هكا باش تلوسي نقصت معلقة الكريم باتيسيير ميتيني غام كان تساينة كنت يعجبن je sais pas si vous voyez bien
باش يساوون تيبان الخير يستوى منظمين تجمع مستغيكه هكذا 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 Voilà, tout ça très très. Je la dépose dans le moule. الصورة تقرصمت بزاف. الصورة ديال نسكرتها من النوت. الحال بزاف العجين تخمر الحيط وقط عليه بيبي بالثنايات جميع l'une à côté des l'une à côté de l'autre. Vous voyez bien. Une petite cuillère de crème pâtissière. Et je ramasse la pâte, voilà. Trop chaud pour ce fond. غنحب بزاف يستمر كلشي عليا السي. واخا بزاف الا بغيتي دير تسكرمتيه من الدور هاكا سديت تسكرم حتى شكون طرحه غادي كي راه داونت من غير ميكسيمي كيما تسكرها في الحيط. Je l'étale un petit peu, vous voyez. Il va avoir au moins 1 cm d'épaisseur. Au milieu. Voilà. Là, pour les débutantes. بزاف دقيقه يسمعوا بزاف دقيقه العجين هاكتي ندير سنتيمتر بعد العلو vous voyez elle est quand même épaisse العجين تبني شويه يسكر سنتيمتر déjà étalée toute seule. Trop chaud. C'est gâche chocolat, le croissant. J'ai mis un petit peu de cela, je vais mettre du chocolat.
pouvez mettre chocolat tartini. Moi j'ai mis du chocolat pour les croissants. Vous savez, le chocolat qui se fond vite, rapidement. Voilà. Je vais faire un mélange. J'en mets 4 pastilles. سامحني يسمع لو كان نسيت تصور الكاميرا زاد دورة تصور وتاخد تسمقس كلشي غيكا تاخد تسمقس. Je l'ai coupé en 4 sur au-dessus. Voilà. Voilà. تاخد زغوفله تسمقس ديري غير ولو نغد عبار والطاو ديال 30 سنتيمتر ديال الديامتر. Mon plat four il mesure 30 cm de diamètre. Voilà. Là j'ai un jaune d'œuf. Je vais mettre un petit peu de lait, une petite cuillère. Je mets toujours jaune d'œuf. Donc voilà. Les brioches sont très faciles, je suis sûre, si vous les faites une seule fois, après vous allez toujours les faire parce que c'est très facile. Parce que moi j'ai mis doucement pour que vous compreniez, bon, j'explique. Voilà, je vais les laisser reposer à peu près 10 minutes avec un film alimentaire. ان شاء الله دقيقه يستمير يلا 10 دقائق كان ولا غدا ان شاء الله باش تنسنو. Je vais les laisser reposer à peu près 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, ça dépend de la température de la cuisine. Et je reviens صافي يستمير 10 دقائق ولا 15 دقيقه على حسب الصهد اللي دايرين في الكوزينه، غادي يبرد الحال ولا غدا ان شاء الله. يسمى صافي البريوش لاحظتي صافي خمر trop brioche bien levé. السين غاتنو الفرن شغال الزدار عرفنا تحمر زغوز داري ان شاء الله. الماء لاختو الماء غاسه في الماء هذا الشعل تبقاو زدار يا غطاو وقتو الزونط العافيت موين. Je vais allumer le bas du four et mettre le moule au milieu du four, voilà. Et j'attends que ce soit doré par le bas et après j'allume le haut pour dorer le dessus. 170 degrés. كيسمى داري الفرن اللي نضو الدسكاع 170 درجة. كنت يسمع على حسب الفرن اللي دارو نتيلان كانت 170 درجة غدارو في الفرن نضو كي بغينا داري لان بغينا على دسكاع ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي تكملوا ان شاء الله والريغد يسمع البغيوش ناقصة في تنوع. Notre brioche est cuite. J'ai passé un petit peu de, je vais passer un petit peu de confiture. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et de poudre d'amande, c'est tout. Vous que l'obran le zaïsma. Ils ont comme c'est une côté je veux. Vous décorez avec ce que vous voulez. Voilà. صافي سمعتينا نسقي الباخت غنقلب بلانشايات البغيوش ناضي من نسقي سدات زرنا من فيا ها البغيوش نايستمر ونستمرها تبارك الله. شوفي notre brioche elle est bien réussie. Encore trop chaud. Oui. البلاط اللي ديات صغيرون ساعتين. فطالي فالي ميور دونك يسمع هاتين جربت البريوش هاد العجين اللي مسمن. C'est cette brioche à base de la pâte à crêpes feuilletée. Et je vous dis, si vous voulez recevoir tous mes nouvelles recettes, abonnez-vous à la chaîne Ina. N'oubliez pas de mettre un like et merci. او تم يستمر تكون ترواح كلشي غاد الفيديوهات اللي سكر غد جديد
ابونيت لا شان انا او كنت يختزرم في فيديو هذه ان شاء الله قدمتين لاك يعجبكم la briochade n'hésitez pas dans le commentaire inchallah si vous avez testé la recette n'oubliez pas de me laisser un commentaire et merci. Alors, salam alaikum, à bientôt inchallah.